Dobré ráno, dobrý odpoledne, dobrý večer, kdy na to koukáte na YouTube. My na Twitchi to koukáme ráno, máme tady Heretics proti GENG. Mé predikce 0-2, vyhrajou GENG, protože to je nejlepší tým na světě, že to je jasný. Tak ukaž. Máme tady opening na Abyssu. Kompozice, vlastně Heretics jsme viděli na Abyssu. A GENG nevím, ale líbí se mi savička na obou stranách, to je jasný. To mi dělá věci. Jaký potichu to je, ne? Jaký potichu to je, kémo. Shock darty. To mám taky, vole, počkej. A tohle ty ne zrovna. To takhle hrajou každý ranket od teď. To takhle hrajou každý ranket, kámo. Shock darty prostě. Sak a shock darty, jo. Už tam letí shock darty, koukej. Je tam. Ty vole, to je prostě nejlepší tým. Já je miluju, já je miluju. WTF, kámo, WTF. On spadne do voidu. Ne? Ne, nespadl, kámo, kdyby to nebyla jetka, tak je mrtvý, ale... Ne, on padá do voidu ta jetka, actually. Vidíš, jak se točí tam, vole, na té mapě. Padá do voidu, no. GENG nemají, vole, jakoby weak spot. To je insane. To je insane, kámo. Yeah. Je nemají žádnýho hráče, který by vyšníval tím, že by byl nějaký špatný, no. Oh, kámo. Kámo! Nic, no nic, kámo. To ne, kámo. To ne, tohle to nemůžu se dívat, vole. Tohle se nemůžu dívat, kámo. To ne, tohle to se nedá, kámo. Kámo. Kámo, jako, co to je? Kdo je Aspas, kámo? Koho zajímá, jaký Aspas, vole? To je extrém, kámo. Jako je neporazí nikdo, vole. Ty by museli mít totální životku všichni, vole. Týpek si prostě tady hraje ranked, vole, mu to je úplně jedno. Dává jenom hlavy, kámo, týpek, jenom. Nebyl ever. Jo, málem. Jak se rozbil dvakrát radši, ne, vole. Vajry. Vajrosák. Ok, Vajra kantruje Textra. Rooting himself around the edge, and there it is. The element of surprise against nevěděli. Nice ranged fight with Karen down. That's some of the utility at least. Hraje shock darty Lakia, koukej. Hraje shock darty Lakia. A já chci ten line-up, co má, vole. Shock dart! A ultina. A má kill na ultinu. Já je miluju, ale ty jsou tak dobrý. Mega baví. Oh. Proč tam je ta díra? Jo, ten port jakože, jo. Bůh tady diffuje prostě Meteora a Textura. Ale tady je Muffin na flanku, vole. To co jsem říkal, že prostě oni nemají weak spot, jakoby. Oh. Mají weak spot, ale prostě... Ne, většina některých nikdy prostě nikde pořádně předtím nehráli, vole. Jako zabil Benjy wallbang? Na Vajru se chytil, jo? Oni nemají shock darty teďko, to je na hovno.
Ale Viper ultina, jaká Viper ultina jako došlo, čekuju ten line-up. To je line-up Viper ult. To je line-up na Viper ultinu. Ale ona to nedosáhne na spike, ale. Ona to nedosáhne na spike. And even still getting past this double duelist could be tough. Texture combining Meteor. Dva Thanosové, kámo, Meteor Texture prostě nejlepší hráči, kámo, ty sám. Když jsem někdo ptal na top 3, tak jsem říkal Texture 1, Meteor 2. Pořád, když máš týmu tu ty dva týpky, no, ale. Another smoke goes down, the spams favoring Meteor. He's lit Woot to a fraction of his HP, down to 10. Texture falls. Nemají žádného boostera? To jako Munchkin taky má špatný skorečka, ale má dobrý play někdy, no, ty klače s Guardianem. Jo, prostě Meteor, nazdar. Nebo? Timing! To je timing, kámo. Lakírka, vole. Oh. Minibu si myslí, že je him. To ještě vyultil? To ještě vyultil? O, line-up nějaký, line-up, ty pičo, viděl jsi to? Ho tam odrazil. Je sleva na Voltu plus? O! Počkej. Co to je tady za Eminema, vole? Might just be worth taking this time, catching them in the orb, but Meteor throws out the gun just in time. Steps are heard by Boo. He's only got a sheriff. He might be able to find some value as they cross. He's been in this position before, though. Oh. Seems like they're still unaware. Oh, mu dal hlavu. A lot of damage onto Munchkin as well. Ale Meteor, kámo. Má bombu a port nenáčum. Extrém. For now, that's exactly what he's doing. I love that from Meteor. They don't know where the last guy is, so they send out the gate crash towards the A site. He goes to link up with his teammates. Someone dies on B. All right. Give me the spike, I'll go plant. And now you get that late round potential for Karen. Reveal goes out, so Karen knows he's not lurking on the right angle, but Meteor cleaning it up before from Meteor. Uses the ult. Actually ty G2 jaký bude dobrý, to jaký bude dobrý. G2 by tak actually jaký mohl dát mapu. A Bu je mimo, kamo. Ne, to je Yoru klon. To byl Yoru klon, chill. No, ty komentátor. He's not falling back. He won't beat the turd, but the Hunter's Fury makes it more interesting. Já si myslím, že to flankuje, má jak mu mířil na hlavu, vole. Dneska 2 gol zápasy, je to tak. Ale afterplans Odinem, vole. Kápeš? To je, kámo. To je prostě mastodonství. Čum. Kámo. Čum. Tohle prostě jsou... OK, to prohráli, vole. A vole. Pablo, ona fachá pro něj. Její fachá je hrát Fortnite. To se nedá porovnávat, kámo. Podívej se na to, vole. POVčko, minibu, POVčko, Texture Meteor. To je prostě... jiný svět, úplně, vole, úplně. Čum, týbek má tady další kvadru, co to je? Co to je? Kámo. Vím, že ten týpek zažil jakoby několik různých videoher. A jak jakoby to funguje tam ty videohry. Jakože choke pointování, vole, counterování utilit, zastavování lidí, vole, a tak dále. Ty týpek jim připravuje ty setupy, že jo? Eng, ne, Eng, kámo, je malej pán. Eng je malej pán oproti Solovi, kámo. I Mini jakoby je prostě oproti němu malej pán. Ale vyhraný kolo pro Heretics. Přemýšlím, jestli někdo v Evropě má taky low coachem. Ten jako jenom tak hrál, vole, si CSko. A ten Valorant hrál jakože sáp, a ne, že by sám chtěl hrát, vole.
Oh, what? Můj fan to nefunguje takhle na dálku. Čau, frajeros. Zejš byl taky donucený kouč, jakoby to stejný jako Weber. Oni nechtěli být hráči, oni jsou daný jako substitute, že jo. The split here from Benjy. 2 players through main, fighting Meteor and still not able to drop him. Týpek zničil Gecko Flash a ještě flikl dolů, aby zabil týpka. Spike dropped in the open. At this point they know where he is from the door breaking. To isolate one. He'll get the first chance. Oh, ale má stresíky texture. To bylo hodně divný. To se hodně nehodilo. Watching towards the spawn, but the time now it gives the game away. It's not clean, but still Benjy's getting the job done. Benjy tady z Enterprise klačuje proti nejlepšímu týmu na planetě. Jako to je hezký, vole. Is actually going to give it away. He now knows exactly where his opponent is. May be able to try and retrieve that spike, but is almost trying to bait in his opponent for the fight. Try and get him to peek this one, sticking it all the way. Molotov. That snake bite is going to slow him a little bit more. Munchkin, a safe pair of hands. Kdyby prošli až tomu skákání, vole. A on se jenom odkaroušne a vidím hlavičky, vole. To je jak Icebox, kdyby zkoukal screen, a tohle je lepší, vole. Vidíš, ty koho nevidí, ty koho se odkaroučne a uvidí on. Oh, lakírka reveals, vole, Airlines. Karon fell off. They'd already planned on going back towards Boo. You know, he felt that he had the space. He heard the steps as they backed off the Astra Star on B. And he took it. 21-10 Thanos už tady ultí, kamaráde. Aziz. Kamo, vem si, jak spektíš. On nezabíjí by the way, jo, ale čím jak hnusně to vypadá, když ho spektí, vole. A dá mu one tap. WTF. Jde 1 proti 5, chápeš? Jako... To nějaký starý ten termit, ten druhý coach, fakt? Nevypadá zase tak. Čau aspekt. Týbek tam je brečel snad ten druhý coach. A gun to play with, so they haven't been able to retrieve it. Clearly the pressure being felt though, as Thrash has been thrown in. An extra cost to this round. Meteor will fall, but again, a few budget. A little bit low. Průměrné. To at least make this one costly. All eyes on the Blade Storm realistically, but 39 HP, it's going to be tough. You almost need the instant shot. Benjy hodně nechce prohrát. A third for him in this round, and ale pozor. Karen somehow making this very costly with just the classic. They can't reload the retrieved rifle in time. It's time to commit. Viper's pick goes in. Kámo, tak to je mega fail, And the plant around the backside. The pit's not covering it, but the Hunter Fury stops it. Lakia grabbing one, looking to do a bit more damage as the push comes around the back, and it's beautiful! Karen's dropped him just in time, and with the spike down, the round is done! GENG have made it work! They are lined up in a firing squad, waiting for this peak to come through. But he can't get out, and not even the one to be found. Punish from Miniboo. The rifle's in play for Heretics. Matching up this time against the early aggression on A main. They won't be sent back in the other direction this time. At least it'll be of their own accord if they do. Ty double angly, kámo. What the fuck? For Meteor, the potential for an ultimate. The dimensional drift not far away. Dorian dropl předtím 50 killů. Oh. With his fallback, Boo is there to capitalize. They finally managed to isolate that man. They haven't spotted Lakia. Even still, with a two-man advantage, they now look to head in on the other side. Kam oni executují tak na rankedu. Oni executují Bčko a jdou na Ačko zároveň, kámo. Teď má na rankedu, už se naseru, vole. The last man standing and well, no doubt gonna try and hold on to the gun. Very similar to what we saw last round in terms of the drones having super high impact. Yeah, the fact that you tag the player up top, you know he has to run.
Polziku, protože to je jakoby chytrý agent, no. Kámo, ale už by to chtělo trochu to makat. Guardians of the B site, see if they can hold it down. Meteor does well to find one, but that's all she wrote. Defense here by Texture, steps into the smoke, loses his sight for a moment, but now he's got his sight set on a round victory. We're tied 2 versus 2, rifles for both, and the Guardian from Texture has been sublime thus far. Spike in the open, but a smoke. Je to Astra Jet versus Astra Jet. It's not dropped in the kindest of positions. Karon can play Overlord. Fight from above, and it's left on Taboo again. 55 HP. A bullet will do the trick, and he knows that he needs to try and isolate, but that's why GENG are going to look to team up fight this one, and I thought maybe he'd get away with it, but not quite. Dobrý reposition od Karona. Boo keeps this up, takes a peek. In that window, he could be in a lot of trouble. Over on the A side, already the dash in from Miniboo. He now looks to hold up close, but this a bit whiffy. Again, Karon's able to make it work, but Texture falls on B on the rotate. An advantage now to play with for the side of Heretics. GENG are going to have to try to recover this in the post plans. Heretics have given up site control completely. Someone's getting pulled off the map. Oh! Already the spams have done so much damage. Lackey are gone. Dobrý plant, ne? Dobrý gameplay. Dobrý gameplay. Meteor's position has been revealed. He's going to have to clean these players up so absurd. Jako 1v4 nejde vyhrát, či? Into a much more passive position. Doesn't want to give anything away, and even if he re-ends, maybe just for the fact that it has been such successful A side takes, but there is an open B side right now. No shields, no utility on Munchkin. He is playing this just with a Bulldog, and it's because they want that mid aggression early, but they don't get the fight there. Instead, it is the B side that's threatened, and Heretics have definitely picked the weaker spot. They found the gap in play. Ult used by Meteor. He's got his decoy still to work. 11-12. Set up soon, and here it comes. Bude overtime? The spray is good. Miniboo dropped immediately. Flash for no, Meteor má jiný názor. Asi má jiný názor. Má jiný názor. Má jiný názor. Ta kejčka zabila Rience, by the way. On si myslel, že někdo pušuje close. O, tohle je vyhratelný, ale s Odinem. Ale s Astra Ultinou ne. Astra Ultina, GG, Alka ne. GG, Alka ne. NK jsou otravný, to ani není vtipný ty NK, ale. Tak jdeme na to, druhá mapa. Big Odd. Druhých borců. It's Benjyfishy and it's Rienz, but they've been pushed back by that orb. Texture's going to look to try and play. Na celková vítěze jako eventu. GENG, který jako prohraje koleso, ale ukáž kompozici, jaký mají. Vzpomenul. Alexíka tam zmínil v tom rozhovoru, Alexíka tam zmínil. Že byl ale Alexík lepší na duelistech než on, takže hrál. Což je pravda. In the early round, they at least felt it out in a way that gets the spike on the ground, gets their opponents on the back foot. Like you said, weaker weapons on the retake, already damage done to players like Benjy. It's not going to be easy. There's still so much utility for GENG. They didn't expend much. Nade good for Miniboo, though. That keeps it competitive. Rienz does well to trade out, but now the pressure's on. Meteor na Killjoy, by the way. Again. Rienz can't even get out of here. He's stuck in the pauze, co jak o něm mluví. Meteor 4K. Robo control. It was a struggle for Team Heretics. Okay, 2 HP on Lakia, and he's gone to another spam. That's an unlucky start. Jde to Dajas. The robo control hasn't been fantastic, although those spams do recover some of the advantage. Třeba se rozkoukat. Za chvilku mi přijede papání ve slevě. They're taking their time. Boo holding the tiniest of pixel angles. I can tell you for free that my eyesight isn't that good, but somehow he's able to see absolutely everything. Jaké papání? Kafíčko a toastíček. Oh, nice shot, Muffin. Fuj, Texture. Nice shot, Kárečku.
Benjy re-ends. Čau, Gonna Vorkis. have to full retake this one. Benjy actually going in a little bit early, and I think he's been spotted. He has, and you see the ping go down from Munchkin. He knows exactly what's going on. Steps out of the way. Oh, but Benjy's aware. He knows there could be a player here. It's all down to Dobrý timing. ofengl, kámo. Which way is he going to be looking when the swing comes through, and it's the right way. Jak to clearnul, kámo, jebe ti. Turret goes down. On šel zádama do sajtu, aby to mohl clearnout. VTF. That spike taking away. They've decided to play To je the long psycho. game. Reposition up to heaven, take it together. To bylo psycho, kámo. Tam nice shoty tady padají, ale. Dobrý molíky, to mám rád, kámo. Na dílej molíky prostě jakhle hodit, vole, to bych udělal taky, kámo. To je actually mega dobrý play. 3 Mississippi. Nemůže udělat nic Benji. Čet, nic se nezměnilo, by the way. Ten Lotus tu a ten komp se hraje furt stejně. Tuhle ty Viper voly jsem házel já před rokem na oficiálech. Paranoia set up, and in fact the lockdown put into play. Don't know if they're going to be able to challenge off this. May want to try and push more aggressively on C, see if they can spam it out, but instead it looks like they're just going to have to give this one up. The defense themselves have a lot of ultimates. Nightfall, Ten bů, viděli jste ho? Ten bů tam full 40 centimetrovou zeď. To je psychopat. And then they've sprayed Miniboo after the showstopper through with an Viper's pit activated and an Co se děje, kámo? Jak umírají ty lidi? Ej, to může být 2-1, ale kámo, nehráli dobře, ale nehráli dobře. Mám $1150. Dolarů? Takže 20 000? 25? Já jsem to říkal, že Wood prostě buď byl nahypený, anebo vyhořel, ale spíš to druhý, vole. Tím, že prostě nezvládá to tempo ten Wood, víš? Really not the weapon that you want for this. And they're both focused. Tak to good luck, Hanzos, good luck. Ale jako taky bych to betnul takhle. Taky hrál duelistu. To taky, ale předtím, když hrál Fateku, tak dával prostě insane performance. Benjy retrieving a rifle seems to be the best option for him. He has a choice to save it or to commit. There's a nano waiting for him on Ten the Meteor, door. kámo. He's gonna lose a lot of his HP. Ten Meteor prostě hraje správný Valorant, no. The turret now looking to do its own damage and get his own little assist in. 8 bullets and none of them will at least land the kill shot. Sure, Karen's on 21 HP. Kurz na Heretics jen si nebys tam dal 100, jak máš 1000. Jako týnka, dobré rankou. Nevím, kde vsází teda Hannis, vole. Boo's done a little bit of damage, tickled up some of these guys. Meteor, though, sneaking his way right through, up close. Does Benjy suspect it? It looks like it. He has an idea, and he strikes just in time, just before Lakia was ready to swing and trade. Yeah, I think also Lakia just had a little bit of hesitation holding the spike. Špatný tycet, sorry. He's unable to get that kill. He's going to wait for his team. Miniboo as well, this aggression. With the loss of Meteor, it means that the alarm bot was offline, so he can get at this flank. It's not expected at all. Munchkin walking backwards into the angle, but Miniboo's looking for a little bit more. Ne, to jsem nekoukal, ale včera měli 3,5. With the lockdown in play, they're both going to have to be forced completely out of the site. Lakia is the only one that can really hope to try and do any damage on the Grandfinále Fnatic GENG. Karen, 1 versus 3, and the spike already being diffused. Catches one on the side angle, but needs to get on that diffuser immediately, and Rienz buys enough time. The kill locking in the round, now 3 for Heretics, and at least we won't see a complete repeat of what happened last time. They've broken the streak of 5 máš 5, což se krasne. No nebo 100 máš 0, což se krasne. Ani jedna věta ještě nebyla jakoby napsaná správně. Part of the game plan. I thought for a moment Munchkin was going to find that ring. Diarex nevypadali moc přesvědčivě. Ty dostali 13-2 z tom. Kámo, je to joke, more? Co je v tom za joke v tom Benjy?
Vysvětli, prosím. More. Doors being opened and closed a number of times. It just keeps spinning around. See if Heretics get out of their way on the B site. They're still two stacked up, ready, and the spray from Boo is absolutely sublime. Gorgeous stuff. 4 versus 2. And there you go. Meteor, although he finds the one, there's just too many. Immediate, aggressive push coming out from Texture. He might not be able to hear, but he's hoping the same's on the other side. The reveal is perfect coming out from Lakia, but even still, it's only going to be the one. But with the plant in, they're going to use the lockdown. This will buy them even more time. GENG have a foothold. Karen falling below, but he's been spotted. The swing in from Rihan's not good for anything as Lakia lands another, and Meteor's there to back him up, recover the rifle as well, give them a fighting chance up against Benjy. He failed in the 1 versus 2 last time. He was ran around the discipline of GENG, got it across the line, and we may just see the same again. Pane, tohle... The problem is the swing up close. Oni se chytli do trapy, jako GENG. Ale vyhrali 6-4, oni vyhrali jako, chat. Jsem tady nebyl a vyhrali jako. Jsem to říkal. Že to bude 7-4, až se vrátím. Kámo, oni měli šerif a maršal. Když jsem odcházel. To je stalo jako. Olson Petigru, dobrý den, vítej zpět, ale proč si teď zrušil follow, ty hade? Dobrý žíly. Díky moc, bro. Byla slava taky studenej, kámo, já to seru. Ano, hledaj Enterprise, hledaj, kdybyste nemohli přečíst, hledaj Enterprise hvězdy do videa z Ironu a z bronzu. To chápu, že jim to nejde najít. Zdravím klubového maniaka Elysium XYZ. Plebejec, oficiální plebejec. Perfect. The Caesars caught them again. 3v3. They can't move. They're all in that little back corner. And instead, just playing off angles. Karen with another, just dancing around. Oh, Karen je zpět. Ten se mu smál, že polofnul. Zandám ten dá, kámo, to byl pěkný smrt. Hello, Luci, hello. Akorát jsem ti šel zaslat moje POV. Čau, Ponev. Plant secured for Team Heretics. Yeah, let's see if they can have back-to-back pistols, then injection of rounds. Mám se krásně. It's actually the only place they found success. Můj pikem já sám. Můj pikem já sám. 3 quick kills leave Boo and Woot locked out in main. The defuse underway. The swing good to start with. And they think that could still be being defused. Gotta take the fight. Ale počkej, 2v2. Tam možná, že ne já sám. To vyhrali Heretics, to je ten clutch. Nebo? Low HP on both. It's just a few bullets and it'll go down to the nade in the end. But a Red Bull clutch nonetheless for the side of Heretics. Les je nejmladší týpek, co vyhrál event. Bylo mu 16, myslím. Alfair o pár měsíců jakože starší byl, tak mu bylo 16. A ještě mladší byla Mary v Game Changers, tady bylo taky 16 a ještě míň, ale. A to už se nikdo nezopakuje, protože může hrát od 18 až. Ale v tier 2 může hrát od 16. Si pamatuje srešilo s Vanzerem. A i s Donatelem. Co se jí děje, kam by mohl jít tohleto kolo? And a man like Texture keen to convert. The first shots don't land, but nor to the last. Šílený kolo, kam, what the fuck. These were the rounds that ended up getting away from them. He predicts where the TP's going as well. Well, they had to do it themselves enough in that first half, so I think they're familiar with the flow. Where would you go, Karen? Oh, yeah, cool. I'll go hold it. GENG. Advantage in a round like this, smokes up. Vůdci zahrál? Je to FPS hra, no, tady to, co hrajeme. A to je jednodušší než CSko. To je jasný, no. Just to try and make sure that you have the sight without too many risks. They've done a lot of damage to Meteor, but obviously that damage is unconfirmed. And I think now, yeah, especially after spotting the rifle on Texture, force him out of position. Meteor's going to try and play the time.
sit in this corner until the very last second until he has time to strike. DRX na ty 3 mapy může být zajímavý, no Pablo, může to být zajímavý. Nebo bych zkusil hero nebo flashback healovku nějakou. Já jsem to viděl ten klip Morty. To měl teltíček solidní, no. Spike. Když hraje 15 rankerů denně, to chápu. Jo, ta žíželka zase. On je mega abuser, ty žíželky, tu a ten týpek, vole. No všichni tady hrajou, kámo, ty fitky dobře, jak svině. Fero incident, to znamená Fero incident. Oh. To ještě bude mít dohru nějakou, jo? Chudák kravička, kámo, to nemá zapotřebí, ale... Taková hodná slečna, vole. Kámo, Heretics ještě koušou. Dělá to pro content, je to průhledný. Odin cením, ale... OK, jeden je z díky moc. To mě moc těší, chlape, to mě moc těší. Děkuju. Lakírku nebudeš srát, kámo. They have a two-man advantage. And both players, one behind a Viper wall, the other behind a real wall. Nice shot by Miniboo. And the dodge of the rocket as well. The life traded out for a bit of damage with him on 50 HP, but he has a showstopper of his own. GENG still have one towards this C site. Meteor now knows there's contact close. The shot not gonna land. Just with the Sheriff. Has to be precise on these peaks, and it's Rian's to shut him down. C site control. Now there for Heretics. Ty jo, no to mi se říká, kámo. To je ten týpek, co tradoval už CSku, ne? A měl nějaký drama, myslím. Mohl to být jiný? Nepamatuju se. Jo, Honza, no, já jsem to taky udělal, myslím. Myslím, že jsem taky dropl, kámo, někdy, nevím jestli kobl, ale něco jsem dropl, kámo, něco jsem dropl v CSku. Nějaký jako souvenir package. A taky jsem ji možná otevřel, kámo, to nic. Muffin. Ne, to byl piano. A way out with the shrouded step, but there's no pressure from Heretics. They're moving in the other direction. They're moving into the pit. This is a big risk. They use the nightfall as well. Proč se nechá líbit? Ona byla mutla možná, ne? Ona si ho mutla možná, ne, kravička. Vždycky přišla taková, ale že si nenechá líbit věci. The snake bite to slow them even further. This couldn't have been played any better by GENG. Čem byl vypleskala? And now with 10 seconds left, Miniboo v boxu, ale jak teďko na olympiádě se to děje. Oh, what? I don't think that's going to be close enough. It's going to run out at the last second. What? A nice attempt by the duelist, but that round was played amazingly by GENG. On sám na to reagoval tak, že je jedno, že mu je 16, že by stejně fungoval v 19, no, což prostě opět se ukazuje, že mu je prostě 16, ale... Tak přísám ti, že po prvním normálním vztahu, co člověk by měl, co mu dal? Jakože tohle za mě je prostě chyba ve výchově plus neskušenost se ženami, ale jako sorry, Fero, je to tak. Buď, vole, bys měl mít respekt ke svojí mamce, vole, a nějak se chovat, a nebo bys měl zkušenost, vole, ze svojí přítelkyní, vole, a věděl bys taky, jak se prostě... Utility being expended. In fact, they're going to use the lockdown here, and Woot is just waiting. Paranoia in hand.
Oh! Šestý smysl. I like the fact that Heretics are playing this one incredibly safe. Don't want to give their opponents any sneaky corners, any risky spots that could cause them issues. And now in the post plant, this is going to become a lot tougher. Jo, tak jedna věc je vysvětlovat něco po, druhá věc je mluvit tak, jak mluvil on. Jak my se taky děláme prdel, jo, prostě někdy jako prdelky, ale chápeš. Grabbing himself the kill on mid. Now it's just one angle. There was just one being held down for Texture. Wants to light up a few players. What? 11, jednou vejte, budem na bind, kámo. Yeah, he's behind, but he's expected as well. Karen's watching it. It'll be a stalemate for now, but with the players coming up mound, the crunch is on. And Karen's the one with the pressure, showstopper. Oh, jeden život. And it's lit him to 4 HP. The lone defender of the seaside. Názor, že by tady prohráli, názor takový, že Karmín Korby zahráli líp, podle mě. Je škoda, tam jsou Karmín. In goes the Nightfall. Meteor and Lakia up close. Ready to swing out, the timing perfect, but then they look the other way. Woot rounds the corner and takes a kill. Double face. Kámo. What? Koukali s Minem na Champs? Tam Mini je v Dubaji. Mini není doma, ale určitě budem koukat. I za Aleškem bych se chtěl podívat. Aleškovi jsem to nabízel, říkal, že dojde klidně. A teď jak není doma a Mini je v Dubaji, až se vrátí taky, podle mě klidně dojdem. Se těším. Not going to be forcing him off this angle. The paranoia, however, will. They're already looking to try and just execute onto him, and he'll survive longer than GG, it is? Je to GG? Je to GG asi? Muffin do studia. Muffin líbnul a Muffina jsme urazili, vole, na poslední playzone event. Oh! Ale uvidím se s Muffinem jako 9. na natáčení. Zkusím ho překecat, aby šel jen na ten hangout, ale bude těžký. GG or not, chat? GG? O nebo? On ví o všech třech. Ví obou. Už ne. Ty by to trounul Wood? Má to trounul Wood, kámo. On to už natrounul Wood. Ty vole. Ještě, že mají Benjyfishyho, Není hezký, že domluví samozřejmě, ale jakože tohleto je prostě jako too much. To je too much, to je jako... Chtěl bych vidět reakci její na to. No, jako by mě zajímalo, jak ona si to bere. Oj, Rienz Gecko, ale... Oh. To GENG, ale to? GENG forma pryč najednou. GENG forma pryč. Lots of utility to be combined. Still got the trip setups, and they've got themselves the nade, which will go in immediately, doing a fair amount of damage, but also denying party. push from Meteor. In fact, he's going to step up with 2. A great start to this round, but there was a response. Všechno to je prostě řečený ve videohře. I Ferot mi se videohře. Kuncelovky, jasně by se to řešilo. Tak čum. On vyhrotil streamerku, kdyby vyhrotil nějakého streamera. Že kdyby takhle tam vřískal na mě, tak taky bych to řešil, nebo lidi by se na to podívali. Nebo kdyby se takhle mezi sebou hrotili s Bobisem, tak bych se na to taky podíval. Co tady řešíš, kurva? Je moc zaujatý, kamaráde, na gendry. Opatrně na to, ale je to přinést smutek v životě. Here we go again, jako musíš mu to jakoby vysvětlit, vzít si ho na kobereček normálně a vysvětlit mu, jak se chovat k ženám. Kámo, ta vajra je nesnižitelná. Spike, myslíš Spike? To je jako, nevím. I to přijde, tak pade na pade, vem. Nazdar. A tohle už jsem viděl před 5 lety od Liquid Linka, vole. Brim Judge Hooka. Situace se Smutinkou ani neměla žádný kontext, to bylo jen tak. Takže bych to nechal být.
Let's TP my kittens. Kámo, ale se rozehrali ty Heretics, ne? Co dávaj? Benjy's also taken a lot of control. Now, this is a much weaker purchase in this round for Heretics. They lost one of the guns early on, but they've come out in a good spot. To chápu, Abou, no. Přijdeš, kámo, přijdeš z fochy, je ti přes 20, přijdeš z fochy, nechceš řešit piče takovýhle věci asi, no. Ale škrabi, tam je ten problém, že jakoby ona není boostla. Ale to je jakože jinak mimo řečí. Jako tady je teda víc věcí zase děje, ale kamo, čekal jsem to, že to bude už hotový v tohletu chvilku. Jo, Banksy, to je to, co říkám, no. Já nemyslím, že Pero je nutně jakoby zlej kluk, ale může to schytat za takovýhle pičoviny, no, zbytečně. The control is most definitely locked in for Heretics. GENG may just want to save these weapons at this point. Yeah, I like the fact as well that even in the late round, they're using that thrash just to make sure that this round is converted. Because we've seen it many a time where they walk into the traps that have been placed down by Meteor and end up falling victim. But again, the thing is, GENG's mám dotaz na to, jak to funguje, když si stream, musí si platit soc zdrav sám, jako většinou máš ještě druhý job, který ti to jistí. Jakoby do vzduchu, musíš každý měsíc 7 000 odevzdat do vzduchu, aby si mohl provádět tuhletu práci. Ale když jakoby streamuješ rekreačně, jak to plně nemusí řešit, vole. Nejsem právník, jo, a nevím, jak to funguje s těma číslama, vole. Ale to není moc vysoká částka, ne? Volker to vedlejší. By z toho viděla prostě... Nevím, kam, netuším, kolik může být ten limit. Pár 10 000 třeba bude ten limit, ne? Nebo? Oj. Kámo. Týpek hodně chce, abych se soustředil na tu hru, ale... Týpek hodně chce, abych se soustředil na tu hru. A teda tyko sexistů na řešení, ale to je těžký, kámo. Jo, Buchtínek však potom šel pryč, ne? Však taky potom šel pryč, plus Skyler, pokud vím, tak dostal permu na Twitchi. Takže jestli tohle je ta trajektorie, kterou se chtějí lidi udávat, tak jako... You do. Kámo, Wood je zpět. Wood je zpět. Třeba mi ten návyk zůstane, ale tak to vidíme. Lackey is going to remove Boo. Some of that late round utility already gone. Also, a player that has been their lurker. It might even bait the... Kámo, nechápu, jak se koukám na třetí mapu, vole. What? Ok, tak tohle už je ale unlucky, tohle už je životka, vole, what? S Vandalem. Čemu tým si hrajou Fantoma, když tu ten to dělá s Vandalem? Ty vole, nevím, jestli tohle je vyhratelný, kámo. On tam hodí Brimultinu? Ok, je to vyhratelný, What the fuck? Kámo, Bind prostě úplně... A to je špatný smoke, by the way, ten smoke je na bombě, podle mě. A nebo? Unlucky. To zajímavý komp mají ty Heretics, vole. Bez Brima. Kamančkin. Jsem chtěl říct, že zatím má horší hry než na minulém eventu, ale tohle ten shot mě možná... Je texture, kámo, co děláš, bro? Kámo, ty GENG jsou nějaký v prdeli najednou.
A můj pikem taky. Můj pikem je taky v prdeli. To je extrém. To hráli Karminkom tohle? Kámo. Kámo. Can easily be countered by that dimensional drift. In fact, it's going to be used early. Looking to just try and clear things out. Morty. Je to tak? He's got some space, but he's forced straight into a fight, surrounded and dropped by Karen. Meteor up close. Finally manages that opening with Woot down, but Karen. To Texture přestal hrát, prostě přijde od první půlku Abyssu, Texture hrál. A od druhé půlky od Abyssu jsem neviděl nic. It was a little bit shaky to start, but they pulled those kills right back. And now Diarek zvin dneska. Jako já jsem actually rád, že nesázím, vole, protože u tohohle bych si vytral všechny zbytek vlasů, ale fakt. Fakt. Takzvaně, kde jste, odkud fandíte, co pijete, vole. Chlap je v lese. Viper's pit. Oh, Munchkin corrects in time, but he still falls, as does the pit, leaving Meteor with sight on Benjy. Ale jako ty GENG se brání, vole, prostě jenom to nedoklepávají ty kola. Meteor still floating around, grabbing all these kills. One safe haven for them to plant, or so they thought. The Molly forces him out of the round, that is. It's only Rian. Prosím, netrovněte 1 ve 4, ne? 4 ve 1, kámo. Jo, tak jak píše Petr. Čau, Lukasa. Co to je za hudbičku? To bych chtěl taky jakou hudbičku. Entry, vole, entry hudbička. Nice. Not nice. Kamo, Texture má strašně špatnou dikotu, vole. Gamesku. Ta Vajra by mohla nasypat, ne, ta Vajra? Na ní nemá kdo zahrát, ale na tu Vajru. A naště je slyšet. GG. To co je za plant? Co to je za hovno plant? Sorry, ty vole, sorry, ty vole, je to skvělý plant. Nejlepší plant ever. A good round for be stacked up with 3, just as GENG looked to push it. But this is the thing, when you have that. Benji je zrádce, podle rozace nezapomínám. Je to takový, že fandím, ale tak jakože podle toho, jak se vyspím. I kdyby tam byl Mini nebo Alešek, tak jakoby jsem tady nahatej, basically, kámo. A lítem tady po pokoji a křičím, vole, a fandím. Ale tím, že Benji odešel takýmto stylem, tak jakoby jsem oblečený. Kámo, ten dává takový fragy, kámo, valorantí prostě. Valorantí fragy. On furt běhá a střílí, kámo. Ty se s ním bavil nebo hrál duo od té doby, Benjyo? Bavili jsme se jako v Berlíně, jak jsme byli v Berlíně s Minim před 2-3 týdnama. Tak došel Benji pokecat za náma. Kámo. Kámo. Co dělají do píči? Když Muffin ale už se probral. Muffin už jede životní performance. Ale jako přál bych Sentinels dostat třeba do top 4, vole. Why not? Bylo by to zajímavý, vole. Ale tyba, Texture, let's go. 6-12, 7-12. The nade will deny any repeak and an afterplant guaranteed. Does a lot of damage too. Wood's down to 70 at this point. What a phenomenal read by Texture. He knows exactly where that second player is going to swing. Kdyby Sentinel se dostal do top 4, by to byl zábavný event, určitě, souhlasím. A koho hrajou dalšího Sentinels? FPX. Co mu dal? FPX vypadají dobře, vole. Texture's nade. It's going to cause some problems. Woot will be tagged a little bit, I believe, in that corner. Lackey has been dropped in the meantime, though. That's the one rifle do smoku prostě. Na short, vole, nebo co to je, nahoru, na box.
They deal with him. But they might not even need to. They can just go for the plant. Counter utility. Jak se plazí, ne, Meteor? Co ti jebe? Já to seru. Kdyby hrál Madrid Sentinels, myslím. Nemastný, neslaný koleso. Nemastný a neslaný. Now their own economy is on the brink. Woot is about to get aggressive, looking for a fight. He's going to find one. The trade will be there though. Já to jebu, there's kámo. a second player for Heretics as well. And that Spike sat alone now outside of A. Meteor finds a bit of ground. Jako Heretics z ničeho nic prostě mají formu, vole. Before Riens is able to trade back. He's been locking down control of B long. There's next to nothing that anybody can do. Jako to mi vysvětli, jak dobrý byly ty Vitality tady v Evropě, že je porazili dvakrát ty Heretics. To co to bylo za performance, jako, vole, od Vitality a od Saifa, vole. Tak to je jakoby dobrý, to je lichotka pro něj, si myslím, že mu je míň. To znamená, že vypadá dobře na svůj věk, vole. Only finds the one as a result. Luckily they were still clearing those angles, the deep showstopper not landing. 9 let rozdíl, chat, actually. 9 let. To on, když odecházel ze základky, kdy já jsem tam nastupoval. Abych ji dostudoval. Jako jedinou. The players out of Hookah are desperately trying to just fish out where that Viper is going to be. Říkal takovou tomu, že je boosted a to nebude tolerovat. Ale tam je ten problém, že ona není boosted, takže on si nečeknul informace. Oh, Karon! 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 Jo, jo. Tak ten hrot není o tom, že ona nemluvila, tam je ten hrot o tom, co ten Fero říkal, víš, Luci. No, říkal stejně špatný věci, jak na smutinku, možná i horší. Spíš horší, možná. They put him in an impossible position. That execution really couldn't have done anything more, and actually it seems like Heretics are just going to sacrifice this one. Já jsem udělal ten pas za jednu hru, jak to, Gul, tam jsou nějaký jakože mise. Oh! Oh! Byl full blind nebo ne? Byl full blind nebo ne? Fero hraje duo s kravičkou. Trio se smutinkou, trio se smutinkou. Byl? OK. Kámo, co se mu děje? Tomu Texturovi dal hlavu vandalem a týpek neumřel, ten má jak unlucky hru, ale do pole, tak neděláte míň. Kámo, insta trade, ale insta trade. Kámo, Lucky má 4.16 s tím Magore. Co je, co se děje, kámo? Again, the ultimates seem to just lean slightly in favor of Genji if they can get themselves into the post plant. I like this duo though. Like having Riens alongside Benjy, they've been so good at getting info. Oh, to je dobrý jako svině, ne? Není. Benjy má jiný názor. Má 4.17 jako Lucky. Under pressure with just one man holding it, they were overwhelmed. This time, no. There's a lot of gaps. Kámo, co dává Benjy, ale Benjy tam dává jenom. No way through, you'd imagine. Meteor manages to find himself one. The site taken over by Benjy, stood underneath. 3 kills already to his name, and there's backup on the way. Co dává Benjy, kámo? So important to get that win on the board. Now look at this. We've seen the judge in this position. Já to jebu, kámo. And Riens, well, he's not slowing down on those stats. A double kill. Players dropped. And indeed, Thrash kept for later on. Oh, Meteor's taking a risk. Has to get this kill, otherwise it might just be GG. Tak to je halus. 2 versus 5 needed to stop Heretics. And it's Riens who's in position. He wants Jsem mu dal ještě hlavu, kámo, má 18 životů. Munchkin is not long for this world.
18 HP, that's not the gun he's looking for. But even still, this looks like a bridge too far. An impossibility for Heretics. A team that struggled towards the end of EMEA. Ripikem, ale přeje Heretics jako taky, no. Jako není jim to, že bych jim to nepřál, ale kámo, jsem smutnej za svůj pikem. Donula GG jsem slyšel, je to tak. In the series, in the map, and Benjyfishy to close it, 13-10, 2-1. Everyone expected GENG to be the ones taking this across the line.